Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita 99 usul darah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif dan maudhu' jilid pertama Maulana Muhammad Asri bin Yusuf. Kita dalam bab biografi bahagian kedua dah. Kita nak sambung kitab-kitab lah biar kita kenal kitab ni. Kitab yang ketiga betul kitab rujukan yang ke-72 dah. Al-Kawakib ad-Darri fi Syarhi Sahih Bukhari, Syarah Al-Kirmani ala Sahih Al-Bukhari. Darul Ihya As-Surah Arabi, Beirut, Lebanon. Karangan Al-Alamah Kirmani Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Sa'id Syamsuddin Al-Kirmani meninggal 780 Hijrah. Ini Kirmani Syarah Sahih Bukhari Kirmani ya. Sebelum daripada Ibn Hajar Asqalani lagi dah. Al-Kirmani. Yang ke-73 ada Al-Kharash wa Sin'atul Kitabah. Darul Rashid dan Nashr Baghdad. Abul Farash Qudamah bin Ja'far bin Qudamah bin Ziyad meninggal 337 Hijrah. Al-Kharash wa Sin'atul Kitabah. Seterusnya yang ke-74 ada Al-Khasa'isul Kubra Darul Kutub Ilmiyah Beirut. Karangan Suyuti Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar meninggal 911 Hijrah. Al-Khasa'isul Kubra. Yang ke-75 ada Al-La'ali'ul Mansurah fil Ahadits Mansyurah. Ia terkenal juga dengan nama At-Tazkirah fi Al-Ahadits Mushtahirah. Darul Kutub Ilmiyah Beirut. Karangan Az-Zarkashi. Zarkashi iaitu Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadur Az-Zarkashi Asy-Syafi'i meninggal 794 Hijrah. Imam Zarkashi lah. La'ali'ul Mansurah ataupun Tazkirah fi Ahadits Al-Mushtahirah. Yang ke-76 ada Al-La'ali'ul Masnu'ah. Al-La'ali'ul Masnu'ah fil Ahadits Mawdu'ah. Darul Kutub Ilmiyah Beirut. Karangan As-Suyuti Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti meninggal 911 Hijrah. 911 Hijrah. Al-La'ali'ul Masnu'ah fil Ahadits Mawdu'ah. Yang ke-37 dah Al-lu'lu'ul marsu' fi ma la asla lahu aw bi aslihi mawdu'. Nasyir Darul Basyair Al-Islamiyah Beirut. Karangan Muhammad bin Khalil bin Ibrahim Abul Mahasin Al-Qawuqji At-Tarablusi Al-Hanafi meninggal 1305 Hijrah. Dah. Al-lu'lu'ul marsu' fima la aslalahu au bi aslihi mawdu'ah. Ini karangan kitab yang ke-77, kitab rujuk ke-77. Yang ke-78 Al-Ma'arif. Ceritakan Al-Musriyah Al-'Amah lil Kitab Al-Qahirah. Karangan Ibn Qutaybah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah Ad-Dinawari meninggal 270 Hijrah. Al-Ma'arif. Yang ke-79 Al-Ma'ariful Aqliyah. Karangan ceritakan Darul Fikr Damsyik dan Al-Maktabah Syamilah. Karangan Al-Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi meninggal 505 Hijrah. Al-Ma'ariful Aqliyah. Al-Ma'rifatul Aqliyah. Ilmu kalian ya. Yang ke-80 Al-Madkhal. Ceritakan Darul Surat dan Maktabah Syamilah. Karangan Ibnu Amir Al-Hajj Al-Maliki. Iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Abdari Al-Fasi Al-Maliki meninggal 737 Hijrah. Al-Madkhal karangan Ibnu Amir Al-Hajj Al-Maliki. Yang ke-81 Al-Majmu' Syarah Mahzab. Ceritakan Darul Fikr dan Maktabah Syamilah. Ceritakan Darul Fikr dan Maktabah Syamilah. Karangan Al-Imam An-Nawawi yakni Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi meninggal 976 Hijrah. Al-Majmu' Syarah Mahzab. Yang ke-82 Al-Majruhin minal Muhaddisin wal Du'afa wal Mutrukin. Darul Wa'i Halab Al-Maktabah Syamilah. Karangan Ibn Hibban. Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az bin Ma'bad Al-Tamimi Abu Hatim Ad-Darimi Al-Busti meninggal 354 Hijrah. 354 Hijrah. Al-Majruhin minal Muhaddisin wal Du'afa wal Mutrukin karangan Ibn Hibban. Yang ke-83 Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dha'if. Naqdul Manqul wal Mihaku Al-Mumayyiz bainal Mardud wal Maqbul. Maktabah Al-Matbu'at Al-Islamiyah Halab dan Maktabah Syamilah.
Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jaziyah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad meninggal 751 Hijrah. Al-Manarul Munif. Yang ke-88 Al-Manhal Ar-Rawi fi Mukhtasar Ulum Al-Hadis An-Nabawi Darul Fikr Damsyik. Karangan Ibnu Jam'ah Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Jam'ah bin Sa'adullah bin Jam'ah Al-Kanani Al-Hamawi Al-Syafi'i meninggal 733 Hijrah. Al-Manhal Ar-Rawi fil Mukhtasar Ulum Al-Hadis An-Nabawi. Karangan Ibnu Jam'ah. Yang ke-85 Al-Manhalul Al-Azbu Al-Mawrud Syarah Sunan Abi Daud. Karangan pengarang Muhammad Khattab As-Subki meninggal 1352 Hijrah. Al-Manhalu Al-Azbu Al-Mawrud Syarah Sunan Abi Daud. Moden ni. Ya, kenapa penanda Al-Maqasidul Hasanah. Al-Maqasidul Hasanah fi bayan kathir min al-ahadith al-mushtahirah al-alsinah Darul Kitab Al-Arabi Beirut. Karangan As-Sakhawi. Syamsuddin Abdul Khair Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad As-Sakhawi meninggal 902 Hijrah. Al-Maqasidul Hasanah. As-Sakhawi. Al-Masahif Al-Faruq Al-Hadithah Misr Al-Qairah. Karangan Ibnu Abi Daud. Yakni Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Ash'ath Al-Asdi As-Sijistani meninggal 319 Hijrah. Al-Masahif karangan Ibnu Abi Daud. Yang ke-88 Al-Masnu' fi Ma'rifatil Ahadits Mawdu' Al-Mawdu'at As-Sughra. Muassasah Risalah Beirut. Karangan Mulla Ali Qari Ali bin Sultan Muhammad Abdul Hasan Nuruddin Al-Mulla Al-Hirawi Al-Qari meninggal 1014 Hijrah. Al-Masnu' fil Ma'rifatil Hadits Mawdu' ataupun Al-Mawdu'at As-Sughra. Yang ke-89 Al-Matalib Al-Aliyah Darul Asirah lin-Nashr wa Tawzi' Darul Ghaith lin-Nashr wa Tawzi' dan Maktabah Syamilah. Hafiz Ibn Hajar ini Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. Al-Matalib Al-Aliyah. Yang ke-90 Al-Mawdu'at Maktabah As-Salafiyah bil Madinatul Munawwarah. Karangan Ibnu Jauzi Jamaluddin Abdul Farash Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi meninggal 597 Hijrah. Yang ke-91 Al-Mawdu'at juga. Berapa lagi karangan Mawdu'at ni? Al-Mawdu'at Darul Ma'mun Liturath Ad-Damsyik. Karangan As-Saghani. Tadi Ibnu Jauzi ni As-Saghani iaitu Radiyuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hasan bin Haidar Al-Umari Al-Qurashi As-Saghani Al-Hanafi meninggal 250 Hijrah. Al-Mawdu'at juga dah. Yang ke-92 Al-Mawrid fil Amal Al-Maulid Darul Asimah Ar-Riyadh. Karangan Al-Allamah Tajuddin Umar bin Ali bin Salim bin Sadaqah Al-Lakhmi Al-Iskandari Al-Fakihani meninggal 734 Hijrah. Al-Mawrid fil Amal Al-Maulid Al-Allamah Tajuddin. Yang ke-93 Al-Mawa'is wal-I'tibar bi Dzikri Al-Khitat wal-Athar Darul Kutub Ilmiah Beirut. Karangan Al-Maqrizi Taqiyuddin Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir meninggal 845 Hijrah. Al-Maqrizi. Al-Mawa'is al-I'tibar bi Dzikri Al-Khitat wal-Athar karangan Al-Maqrizi. Yang ke-94 Al-Mawahibul Laduniyah fi As-Sirat An-Nabawiyah An-Nashr Al-Maktabatul Taufiqiyah Al-Qahirah Mesir. Karangan Al-Qastalani iaitu Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik Al-Qastalani Al-Qutaibi Al-Musri meninggal 903 Hijrah. Al-Qastalani. Al-Mawahib Al-Laduniyah. Yang ke-95 Al-Mu'jam Al-Awsat Darul Haramain Al-Qahirah. Karangan Al-Tabarani. Al-Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir Al-Lakhmi Abul Qasim meninggal 360 Hijrah. Al-Tabarani. Al-Mu'jam Al-Awsat. Yang ke-9 Al-Mu'jam Al-Kabir Darul Ihya Al-Arabi karangan At-Tabarani juga. Al-Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir Al-Lakhmi Abul Qasim meninggal 360 Hijrah. Yang ke-97 Al-Mu'jam As-Saghir Maktabul Islami Darul Ammar Beirut At-Tabarani Al-Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir Al-Lakhmi Abdul Qasim meninggal 360 Hijrah. Sama lah pengarah sama dia. Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam As-Saghir. Yang ke-98 Al-Mughni an Hamli Asfar fil Asfar fi Takhrij ma fil Ihya min al-Akhbar Darul Ibn Hazm Beirut Lebanon.
Karangan Hafiz Al-Iraqi, Abul Fadl Zainuddin Abdul Rahim bin Husain bin Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Iraqi meninggal 806 Hijrah. Ini Hafiz Al-Zainuddin Al-Iraqi ni dia takhrij, dia cek hadis-hadis daripada kitab Ihya Al-Madinah. Tu kitab nama Al-Mughni an Hamli Asfar fi Al-Asfar fi takhrij ma fi Al-Ihya min Al-Akhbar. Dia cek hadis-hadis daripada kitab Ihya Al-Madinah karangan Imam Ghazali. Ni Hafiz Zainuddin Al-Iraqi lah. Yang ke-99 Al-Mughni fi Du'afa. Ni karangan Maktabah Syamilah. Cetakan Maktabah Syamilah. Cetakan ni adalah kitab Maktabah Syamilah. Karangan Al-Imam Zahabi Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaymas meninggal 748 Hijrah. Imam Zahabi. Ni kitab Mughni fi Du'afa ni kitab tentang hadis dhaif lah. Yang ke-100 Al-Muhabbar. Al-Muhabbar Darul Afaq Al-Jadidah Beirut. Karangan Muhammad bin Habib bin Umayyah bin Amr Al-Hashimi Balula. Meninggal waktu 45 Hijrah. Al-Muhabbar, kitab lama ni, waktu 45 Hijrah. Yang ke-101 Al-Muhadarat Al-Fikriyah Ali Fikri. Ni Muhadarat Al-Fikriyah Ali Fikri ni model sarah. Yang ke-102 Al-Muhalla bil Athar Darul Fikr Beirut. Karangan Al-Imam Ibn Hazm Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri meninggal 456 Hijrah. Al-Muhalla terkenal dah. Ibn Hazm Al-Zahiri dah. Yang ke-3 Al-Mujalasah wal Jawahir wa Jawahir Al-Ilmi Jami'atut Tarbiyah Al-Islamiyah Bahrain Ummul Hasan Darul Ibn Hazm Beirut Lubnan. Karangan Ad-Dinawari, yakni Abu Bakar Ahmad bin Marwan Al-Dinawari Al-Maliki meninggal 333 Hijrah. Al-Mujalasah wa Jawahir Al-Ilmi. Yang ke-104 Al-Mukhallisiyat wa Wizaratul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah di Daulatul Qatar. Pengarangnya Al-Mukhallis, yakni Abu Tahir Muhammad bin Abdul Rahman bin Al-Abbas bin Abdul Rahman bin Zakaria Al-Baghdadi Al-Mukhallis meninggal 393 Hijrah. Yang ke-105 Al-Muntakhab min Musnad Abdul bin Hamad. Al-Muntakhab min Musnad Abdul bin Hamad cetakan Darul Balansiyah Linashr wa Tawzi'. Karangan Abu Muhammad Abdul Hamid bin Nashr Al-Kashi meninggal 249 Hijrah. Yang ke-106 Al-Muntazam fi Tarikh Al-Umam wal-Muluk Darul Kutub Ilmiyah karangan Ibnu Jauzi. Jamaluddin Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi meninggal 597 Hijrah. Kitab yang rujukan ke-107 Al-Mustadrak Al-Sahihain bersama Talkhis Al-Mustadrak Darul Fikr Beirut dan Maktabah Syamilah. Al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Hamdawih Al-Nasaiburi meninggal 405 Hijrah. Mustadrak Al-Sahihain ni dia ada talkhis tu Imam Zahabi dah. Yang ke-108 Al-Mustasfa Darul Kutub Ilmiyah karangan Al-Imam Al-Ghazali, yakni Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi meninggal 505 Hijrah. Kitab rujukan ke-109 Al-Qaul Al-Musaddad fi Az-Zub An-Musnad Al-Imam Ahmad Maktabah Ibn Taymiyah Al-Qahirah. Karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. Al-Qaul Al-Musaddad. Yang ke-110 Al-Qaul Al-Mu'tamad karangan Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Musri. Yang ke-111 Al-Qaul Mufid ala Kitab At-Tauhid Darul Ibn Jauzi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah karangan Syekh Muhammad bin Utsaimin meninggal 1401 Hijrah. Ni ulama media benar dah, baru dah meninggal dah. Al-Qaul Mufid ala Kitab At-Tauhid syarah kitab Tauhid Muhammad bin Wahab lah. Okey, yang ke-112 Al-Ummu Darul Ma'rifah Beirut karangan Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 24 Hijrah. Kitab fiqh berdasarkan dalil street ni Al-Ummu ni kitab hadis, macam kitab hadis ni. Berdasarkan tajuk fiqh dah. Al-Ummu ni. Yang ke-113 Al-Usul fi Nahwi Muassasah Risalah Lubnan Beirut. Ibn Sarraj Abu Bakar Muhammad bin As-Sari bin Sahal An-Nahwi meninggal 316 Hijrah.
Al-Usul fi Nahwi, kitab nahwu ni. Ibn Sarraj. Yang ke-100 pula Al-Usul min Al-Kafi, Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, meninggal 329 Hijrah. Ni kitab hadis Syiah lah, kitab macam Sahih Bukhari dia ni, Usul min Al-Kafi. Yang ke-115 An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fil Maulidi Sayyidil Waladi Adam, Darul Qutul Alimiyah, karangan Ibn Hajar Al-Haytami, meninggal 973 Hijrah. Ni kitab pasal Maulid lah. Sekali tengok macam sokong, tapi kritik juga setengah perkara tu lah. Yang melampau dah. Tak apalah. Itu Ibn Hajar Al-Haytami dan mazhab Syafi'i lah. Yang ke-116 Anwar As-Satiyah Dar Bayan Maulid Fatihah A'la Hadrat Naib Awrak. Ni apa bahasa Urdu dah. Mulanya Abdul Sami Saharapuri. Ni kitab bahasa Urdu dah. Kitab tentang Maulid juga lah. Yang ke-117 Ar-Raddu Al-Qawi 'ala Rifa'i wal Majhul wa Ibni Alawi, Darul Liwa lin-Nashr wa Tawzi' Ar-Riyad Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, karangan Syekh Hamud bin Abdullah bin Hamud bin Abdul Rahman Al-Tuwaijiri, meninggal 1413 Hijrah. Ni ulama baru juga. Baru meninggal juga lagi orang, tapi awal lagi daripada Syekh Muhammad bin Utsaimin ni. Ar-Raddu Al-Qawi 'ala Rifa'i wal Majhul wa Ibni Al-Wida. Ya Rifa'i atau apa, tokoh sufi lah, Rifa'i dan juga Ibnu Alawi dah. Alwi Muhammad Alwi Al-Maliki tu lah. Ada duduk di Mekah tu. Sufi juga, tokoh sufi juga dah. Okey, yang ke-111 Ar-Rawdah min Al-Kafi Al-Kulaini. Ini karangan Al-Kulaini, ni kitab Syiah juga, Ar-Rawdah min Al-Kafi. Yang ke-119 Ar-Rawdah Al-Basam bi tartib wa takhrij fawaid tamam, Darul Basaid Al-Islamiyah, Beirut, Lubnan. Karangan Abu Sulaiman Jasim bin Sulaiman Hamd Al-Fuhaid Ad-Dusari. Ar-Rawdah Al-Basam ni kitab hadis ni lah. Okey, yang ke-120 Ar-Radul Unf fi Syarah As-Sirah An-Nabawiyah. Ni kitab syarah kepada kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham tu ni syarah. Ar-Radul Unf fi Syarah As-Sirah Nabawiyah. Ar-Radul Unf fi Syarah As-Sirah Nabawiyah, Darul Ihya At-Tura' Arabi, Beirut, karangan As-Suhaili. Abul Qasim Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad As-Suhaili, meninggal 581 Hijrah. Dia terkenal lah syarah kepada Sirah Nabawiyah, Sirah Ibn Hisham. Yang ke-101 Asbabun Nuzul Darul Qutul Alimiyah, Beirut, Al-Wahidi. Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi Al-Naisaiburi Al-Syafi'i, meninggal 488 Hijrah. Asbabun Nuzul ya. Ini peringkat awal ya. Asbabun Nuzul, kitab Asbabun Nuzul peringkat awal. Okey. Yang ke-102 Asnal Matalib fi Ahadits Mukhtalifati Al-Maratib, An-Nashr Darul Qutul Alimiyah, Beirut. Ya, karangan Muhammad bin Muhammad Ad-Darwish Abu Abdurrahman Al-Hud Al-Syafi'i, meninggal 1277 Hijrah. Ni bukan kitab fiqh ni, kitab hadis. Asnal Matalib ni kitab hadis. Kitab fiqh ni Asnal Matalib karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Tu lain, ini Asnal Matalib fi Ahadits Mukhtalifati Al-Maratib. Ni Syekh Muhammad bin Muhammad Darwish ni. Okey. Yang ke-103 As-Sirah Al-Halabiyah, Insanul Uyun fi Siratil Al-Amin Al-Ma'mun, Darul Qutul Alimiyah, Beirut. Karangan Ali bin Ibrahim bin Ahmad Al-Halabi, Abul Farash Nuruddin bin Burhanuddin, meninggal 1044 Hijrah. Yang ke-104 As-Sirah An-Nabawiyah, Darul Ma'rifah Lit-Taba'ah wan Nashr, Lit-Taba'ah wan Nashr wa Tawzi' wa Beirut, Lebanon. Karangan Ibn Kathir, Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qurashi Ad-Dimashqi, meninggal 774 Hijrah. Yang ke-105 As-Sirah Nabawiyah juga, As-Sirah Nabawiyah, Darul Ma'rifah Lit-Tiba'ah wan Nashr wa Tawzi' Beirut, Lebanon. Karangan Ibn Kathir. Tu dah kan ni. Supo ni. Karangan Ibn Kathir bin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qurashi Ad-Dimashqi, meninggal 774 Hijrah. Sama ni. Okay, yang ke-106 ada As-Sirah An-Nabawiyah wa Akhbarul Khulafa, Al-Kutubul Thaqafiyah, Beirut. Karangan Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'az bin Ma'bad At-Tamimi, Abu Hatim Ad-Darimi Al-Busti, meninggal 354 Hijrah, 354 Hijrah. Ibn Hibban, As-Sirah Nabawiyah wa Akhbarul Khulafa, karangan Ibn Hibban. Yang ke-107 As-Sunan Al-Kubra, Darul Qutul Ilmiyah, Beirut, Lebanon. Karangan Al-Bahaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa, meninggal 458 Hijrah. As-Sunan Al-Kubra.
Yang ke-108 As-Sunan Al-Kubra lin-Nasa'i Muassasah Ar-Risalah Beirut. Karangan An-Nasa'i Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ab An-Nasa'i meninggal 303 Hijrah. Sunan Kubra tadi sama je, temu cetakan lain dah. Yang ke-108 As-Sunan Kubra lin-Nasa'i Sunan Al-Kubra As-Sunan Nasa'i Al-Kubra karangan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Al-Maktabah Asy-Syamilah. Al-Imam An-Nasi Abu Abdurrahman bin Ahmad bin Syu'ab bin Ali Al-Khurasani An-Nasi meninggal 303 Hijrah. Sama je dah. Cuma ni cetakan lain. Yang ke-130 As-Sunan Al-Ma'thurah li Syafi'i Darul Ma'rifah Beirut karangan Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani meninggal 264 Hijrah. Ni karangan anak murid besar Imam Syafi'i lah, Imam Al-Muzani ni. As-Sunan Al-Ma'thurah li Syafi'i. Yang ke-131 As-Sunan As-Sughra lin-Nasa'i Muassasah Ar-Risalah Beirut. Karangan An-Nasa'i iaitu Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ab An-Nasa'i meninggal 303 Hijrah. Ya 132 sama juga dah. As-Sunan As-Sughra lin-Nasa'i Sunan Nasa'i Al-Mujtaba' min Sunan. Tak ada bab sebenarnya kita sama je. Tapi bubuh tajuk lain nama lain sikit je. Al-Mujtaba' min Sunan. Maktabah Al-Matmu'at Al-Islamiyah Halab dan Maktabah Syamilah karangan Al-Imam Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ab bin Ali Al-Khurasani An-Nasi meninggal 303 Hijrah. Yang ke-133 As-Sunan Al-Muttada'at Darul Fikr Syekh Muhammad bin Abdul Salam Asy-Syuqairi Al-Masri meninggal dunia selepas 1352 Hijrah. Tak jelas selepas 1352 Hijrah. As-Sunan Al-Muttada'at. Yang ke-134 As-Sunnah Al-Maktab Al-Islami Beirut karangan Ibnu Abi Asim Ammar bin Abi Asim Ad-Dhahak meninggal 287 Hijrah. Ibnu Abi Asim As-Sunnah. Yang ke-135 iaitu Asy-Syari'ah. Dulu kalau sebut As-Sunnah kita akidah ni. As-Sunnah ni kita akidah. Asy-Syari'ah ni Darul Watan Ar-Riyadh As-Saudiyah Al-Ajuri Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajuri Al-Baghdadi meninggal 399 Hijrah. Nama dia Asy-Syari'ah, nama kitab dia. Yang ke-134 At-Ta'liq Ar-Rasyid fi Takhattum bil Aqiq Darut Tauhid karangan Ibrahim bin Muhammad bin Mahmud Al-Naji Al-Halabi meninggal 900 Hijrah. At-Ta'liq Ar-Rasyid fi Takhattum bil Aqiq. Yang ke-107 At-Tazkirah fil Ahadits Al-Mustahirah Al-Maktab Asy-Syamilah karangan Az-Zarkashi. Badruddin bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Bahadur meninggal 794 Hijrah. Ke-138 At-Tafsir Al-Basit Tafsir Al-Wahidi. Tafsir Al-Basit Tafsir Al-Wahidi Umadatul Bahth Al-Ilmi Jami'atul Imam Muhammad bin Sa'ad Al-Islamiyah dan Maktabah Syamilah. Al-Wahidi karangan Al-Wahidi Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi Al-Naisaburi Al-Syafi'i meninggal 468 Hijrah. Yang ke-139 At-Tafsir Al-Wasit Darun Nahdah Misr Al-Ittiba'ah wal Nashr wal Tawzi' wal Fujalah Al-Qahirah dan Maktabah Syamilah karangan Muhammad Sayyid At-Tantawi bekas Syekhul Azhar. Yang ke-140 At-Tafsir Al-Wasit Tafsir Al-Wahidi Darul Kutub Ilmiyah Beirut Lubnan Maktabah Asy-Syamilah karangan Al-Wahidi Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi Al-Syafi'i meninggal 468 Hijrah. At-Tafsir Al-Wasit dah. Yang ke-141 At-Tahqiq fi Ahadits Al-Khilaf Darul Kutub Ilmiyah karangan Ibnu Jazi Jamaluddin Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Al-Jazi meninggal 579 Hijrah. Kitab rujukan ke-142 Al-Talkhis Al-Habir Darul Kutub Ilmiyah Al-Maktab Asy-Syamilah karangan Hafiz Ibn Hajar yakni Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. Al-Talkhis Al-Habir karangan Ibn Hajar. Yang ke-143 Al-Tamhid lima fil Muwatta' min al-Asanid Wizaratul Umum Al-Awqaf Wasyu'un Al-Islamiyah Al-Maghrib dan Al-Maktabah Asy-Syamilah karangan Ibn Abdul Bar Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar An-Namiri Al-Qurtubi meninggal 463 Hijrah. Kitab ke-144 At-Tanbir Syarah Jami' As-Saghir Maktabatul Darus Salam Ar-Riyadh
Karangan Al-Amir Muhammad bin Ismail bin Salah bin Muhammad Al-Hasani Al-Kuhlani As-San'ani. Meninggal 1182 Hijrah. Karangan At-Tanwir Syarah Jami' As-Saghir. At-Tanwir Syarah Jami' As-Saghir. Hama, pergi. At-Tanwir Syarah Jami' As-Saghir. Ni karangan Imam San'ani. Yang ke-145 At-Targhib wa Tarhib Darul Hadis Qahirah dan Maktabah Syamilah karangan Asbahani. Qiwamus Sunnah Bilqasim Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl bin Ali Al-Qurashi At-Tulahi At-Taimi, meninggal 535 Hijrah. Al-Asbahani. Tapi ada hak lebih suhu yang kedua ni, Al-Targhib wa Tarhib yang kedua ni. Yang ke-146 At-Targhib wa Tarhib Darul Qutb Ilmiah Beirut karangan Al-Munziri. Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah Al-Munziri, meninggal 550 Hijrah. Ni berterkenal lah. Targhib wa Tarhib yang sangat terkenal lah. Al-Munziri, ramai orang cek hadisnya dah. Banyaklah. Dr. Yusuf Qadawi pun dah tahqiq takhrij, begitu juga Syekh Nasruddin Albani, banyak okay, ulama yang berkhidmat terhadap kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang ke-147 At-Tarikh Al-Awsat Darul Rashid Ar-Riyad karangan Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, meninggal 256 Hijrah. Imam Bukhari lah. Kitab dia bukan Sahih Bukhari saja, ni kitab yang lain iaitu Tarikh Al-Awsat. Ini cerita pasal perawi ataupun tarikh sejarah. Yang ke-144 At-Tarikh Al-Kabir Dari'atul Ma'arif Al-Uthmaniyah Haidarul Abad Ad-Dukan. Karangan Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, meninggal 256 Hijrah. At-Tarikh Al-Kabir ni kitab besar untuk perawi-perawi hadis jugalah. Yang ke-149 At-Tarikh As-Saghir Darul Ma'rifah Beirut Lebanon. Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, meninggal 256 Hijrah. Tadi ia ada 3 dah. Awsat, Al-Kabir, At-Tarikhul Awsat, At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Saghir. Sekarang Imam Bukhari belakang dah. Pergi sikit lagi dan dia kena sekali lagi lah habis dah. Yang ke-150 At-Tabaqat Tabaqat Khalifah bin Khayyat Darul Fikr Tiba'ah wa Nashr wa Tawzi'. Karangan Abu Amr Khalifah bin Khayyat bin Khalifah Al-Syaibani Al-Usfuri Al-Basri, meninggal 240 Hijrah. At-Tabaqat. Tabaqat Khalifah bin Khayyat. Nama kitab dia dah. Yang ke-151 At-Tabaqat Al-Kubra. Darus Sadir Beirut. Karangan Ibnu Sa'ad Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Mani Al-Basri Al-Baghdadi, meninggal 230 Hijrah. Tabaqat Al-Kubra. Ni nama perawi-perawi ikut tabaqat je lah. Peringkat ni apa? Sahabat ni tabi'in ni adalah peringkat-peringkat. Tabaqat ada peringkat-peringkat dalam perawi hadis ni. Tabaqat pertama, kedua sampai 10 sebelah ni. Dia ada kata baru kita tahu dia. Sepatutnya hak ni merawakan daripada hak ni ni kita tahulah peringkat-peringkat perawi dia. Yang ke-102 Tabaqat Al-Kubra karangan Darus Sadir Beirut, karangan Ibnu Sa'ad juga, Muhammad bin Sa'ad bin Abdullah Al-Basri, meninggal 230 Hijrah. Sama ini tak? Yang ke-103 At-Tibun Nabawi Darul Ibn Hazm, karangan Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran Al-Isfahani, meninggal 430 Hijrah. At-Tib Nabawi terkenalnya bukan Abu Nu'aim tapi Ibn Jauzi, Ibn Qayyim, tapi hak ni dak Abu Nu'aim. Yang ke-104 At-Tuyuriyat Maktabah Adwa Us-Salaf Ar-Riyad, karangan Abdul Husain Al-Mubarak bin Abdul Jabbar As-Sayrafi At-Tuyuri, meninggal 500 Hijrah. Kitab ini disunting oleh Abu Tahir As-Silafi Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Isfahani, meninggal 576 Hijrah. Itu dia saling sunting ni. Okey, yang ke-155 Bazlul Majhud fi Halli Sunan Abi Daud Markaz Syekh Abil Hasan An-Nadwi lil Buhus wa Dirasat Al-Islamiyah Al-Hind dan Al-Maktabah Syamilah, karangan Maulana Syekh Khalil Ahmad As-Saharanfuri, meninggal 1340 Hijrah. Ni kitab Syarah Sunan Abi Daud yang terkenal lah. Kitab ni macam nak mengatasi kitab Sunan Abi Daud, Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Dia di kalangan aliran Deobandi. Dia ada dua aliran panggil apa? Ada salah sikit dia. Dia ada daripada Deobandi, daripada Syekh Ahmad Syekh Waliullah Dahlawi ni, tu ni yang pecah dua dah.
So aliran dia bendi, so lagi aliran daripada asal yang sama, keturunan yang sama. Yang kedua ni pecah kepada aliran dia panggil apa? Al-Sunnah lah. Aliran Sunnah sikit. Maksud dia ni dia tak taksub mazhab lah. Dia tak terikat mazhab Hanafi dah. Dia lebih terbuka lah. Dia terbuka. Dan dia ni macam lawas syarah sunnah-sunnah ni tak. Pokok dia ni saling syarah hadis. Tapi hak lebih awal banyak syarah hadis ialah daripada kalangan sunnah tu lah. Tapi balas balik lah. Macam balas balik syarah yang hebat juga, Bazul Majhud. Ni Maulana Syekh Khalil Ahmad Sarampuri ni tak guru pada Maulana Zakaria Ilyas lah. Maulana Zakaria Ilyas ni tolong lah dalam kerja untuk buat syarah Sunnah Abi Daud ni. Dia tolong latihan ilmiah ni. Anak murid bila-bila tolong Tok Guru bila-bila ajar, saling tolong menolong untuk menghasilkan syarah Sunnah Abi Daud, Bazul Majhud fi hali Sunnah Abi Daud dah. Okey, yang ke-100 ni Bible, The Holy Bible, Grand Rapids MI Christian Classic Ethereal Library, terjemahan lama bahasa Indonesia lah. Yang ke-107 Biharul Anwar, ni kitab Syiah, Muassasat Ihya Al-Qutub Al-Islamiyah Iran, Qum. Karangan Mullah Muhammad Bakir bin Muhammad Taqi Al-Majlisi meninggal 1111 Hijrah. Ni kitab Syiah besar. Biharul Anwar ni saya pernah tengok kitabnya 111 jilid. Di terbaru ni, Pustaka Az-Zahrah ni. Jadi situ tu kita tengok, besar model dah. Serak tu penuh dia dah, 111 jilid. Kitab Syiah Biharul Anwar. Yang ke-108 Birriqah Mahmudiyah Matma'ah Al-Halabi. Karangan Abu Sa'id Al-Khadimi Al-Hanafi Muhammad bin Mustafa bin Uthman meninggal 1150 Hijrah. Yang ke-109 Bughiyatul Talab fi Tarikh Al-Halab Darul Fikr, karangan Ibn Al-Adim Umar bin Ahmad bin Hibatullah bin Abi Jaradah Al-Uqali Kamaluddin Ibn Al-Adim meninggal 960 Hijrah. Itulah kitab dia. Yang ke-160 Dalailun Nubuwah Darul Nafais. Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran Al-Isfahani meninggal 430 Hijrah. Ni kitab Dalail dah. Satu peringkat kitab hadis. Tadi yang tak berapa gagah ni. Tapi ia bubuh belakang lah situ dah. Kita dah cek pula dah. Dalail Nubuwah tu Abu Nu'aim. Yang ke-101 Dalail Nubuwah Darul Kutub Ilmiah Beirut ni karangan Al-Bahaqi pula. Ni lebih terkenal lah tak? Terkenal belakang dah. Tapi hak ni terkenal juga Al-Bahaqi. Abu Bakar Ahmad bin Hussein bin Ali bin Musa Al-Bahaqi meninggal 458 Hijrah. Sesuatu terkenal hak ni lah Dalail Nubuwah Imam Bahaqi ni. Yang ke-102 Darut Ta'arud Al-Aqli wan Naql ataupun Muwafaqatus Sahih Al-Manqul li Syarah Sahih Al-Manqul Darul Kutub Ilmiah Beirut dan Al-Maktabatus Syamilah karangan Al-Imam Ibn Taymiyah ni. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Salam bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyah Al-Harrani Al-Dimashqi meninggal 788 Hijrah. Darul Ta'arud Al-Aqli wan Naql ni kitabnya sangat hebat tentang perbahasan ilmu kalam lah, kritikan terhadap ilmu kalam ni. Ni karangan Ibn Taymiyah ni. Orang-orang anti Wahabi, anti Ibn Taymiyah sepatut baca lah. Baca buat perbandingan, jangan tolak terus lah. Yang ke-103 Zailul La'alil Masnu'ah Maktab Al-Ma'arif Linnashr wa Tawzi' Ar-Riyad karangan As-Suti Jaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suti meninggal 911 Hijrah. Zailul La'ali Al-Masnu'ah. 144 Zakhairul Uqba fi Manaqib Zawil Qurba Darul Qutub Al-Misriyah karangan Al-Muhibbud At-Tabari Al-Allama Al-Hafiz Muhibbud Ahmad bin Abdullah At-Tabari meninggal 994 Hijrah. Zakhairul Uqba fi Manaqib Zawil Qurba ni. Yang ke-145 Zakhiratul Huffaz Darus Salaf Al-Riyad karangan Abdul Fadal Muhammad bin Tahir bin Ali bin Ahmad Al-Maqdisi Asy-Syaibani meninggal 507 Hijrah. Zakhiratul Huffaz nah, Darus Salaf. Yang ke-146 Fadailul Awqat Maktabatul Manarah Makkatul Mukarramah karangan Al-Bahaqi Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa meninggal 458 Hijrah. Imam Bahaqi lah dah Fadailul Awqat. Yang ke-147 Fadailul Quran Maktabatul Ibn Taymiyah karangan Ibn Katsir Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi meninggal 774 Hijrah. Fadailul Quran. Yang ke-148 Fadul Qadir Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra Mesir karangan Al-Munawi Zainuddin Muhammad Abdul Rauf bin Tajul Arifin bin Ali Al-Munawi meninggal 1031 Hijrah. Ada.
An-Nawawi ni selepas Imam isyarah kepada ni lah Jami' As-Saghir lah. Karangan apa? Jalaluddin As-Suyuti ni, Syarah Fathul Qadir ni. Yang ke-109, Faisadul At-Tafriqah baina al-Islami wa Zandaqah Darul Beirut, karangan Al-Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi meninggal 505 Hijrah. Nah, ni kitab lawan ilmu kalam jugalah. Dah pokok sesak ni. Batiniyah gapo wazan daqah ni. Sufi batiniyah ni. Faisadul Tafriqah baina al-Islami wa Zandaqah ni. Yang ke-170, Fatwa Allamah Rashid Ridha, Darul Kitab Jadid, karangan Allamah Muhammad Rashid Ridha meninggal 1354 Hijrah. Ini kat mana kita ni? Ini berhenti ni. Kau sikit lagi. Sikit lagi dah. 121 dah. Fatwa Ibn Salih ni. Maktabatul Ulum wal Hukum Alam Kitab Alam Kutub Beirut, karangan Ibn Salih. Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman meninggal 143 Hijrah. Fatwa Ibn Salih dia. 172, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Darul Ma'rifah Beirut, karangan Hafiz Ibn Hajar. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. 173, Fathul Bayan fi Maqasid Al-Quran, Al-Maktabah Al-Asriyah Littiba'ah Al-Nashr Saida Beirut, karangan Al-Allamah Nawab Siddiq Hasan Khan Al-Qinnaji meninggal 1307 Hijrah. Fathul Bayan fi Maqasid Al-Quran. Ni macam tu kali nak tafsir. Nawab Siddiq Hasan Khan ni raja di India dulu, kerajaan India dulu dah. Tak ada dah ni dah hasil buku kerajaan itu contoh kata ke habis dah. 174, Ghayatul Maqsad fi Zawaid al-Musnad, Darul Qutub Ilmiyah Beirut, Lubnan, karangan Abdul Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Hathami meninggal 807 Hijrah. Yang ke-175, Ghiza Al-Bab Syarah Manzumatul Al-Adab Muassasah Qurtubah, Mesir, karangan Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini Al-Hambali meninggal 1188 Hijrah. 176, Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah Matabi' Rashid, karangan Jalaluddin As-Suyuti Abdul Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti meninggal 911 Hijrah. Yang ke-177, Hasyiah Al-Mujarrimi Al-Khatib ataupun Tuhfatul Habib ala Syarah Al-Khatib. Karangan Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Mujarrimi meninggal 1221 Hijrah. Ini kitab fiqh mazhab Syafi'i lah. Hasyiah Al-Mujarrimi. Yang ke-178, Hasyiah Radul Mukhtar ala Darul Mukhtar Darul Fikr Beirut, karangan Ibn Abidin Asy-Syami. Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin Ad-Dimashqi Al-Hanafi meninggal 1252 Hijrah. Yang ke-179, Hayatul Muhammad Maktabah Syamilah, karangan Muhammad Husin Haikal meninggal 1370 Hijrah. Ni barulah, baru lemak moden Hayatul Muhammad Yang ke-110, Hazrat Usman Radhahu Syakhsiyat Aur Kirdar, Qad Badkhanah Majidiyah Miltan Pakistan. Melanda Hakim Mahmud Ahmad Zafar. Ini tentang macam tentang Usman lah. Tentang kisah pembelaan terhadap Usman, ada cerita tentang Usman radhiyallahu anhu. Melanda Hakim Mahmud Ahmad Zafar. Dia ni memang mengaji sistem. Itulah dia juga dah. Lepas tu dia pergi pada ada rasanya tahulah kau mana ni. Asal tu dah tak apalah, pentingnya dia ni dia benar lah. 151, Hilyatul Awliya Darul Kitab Al-Arabi Beirut, Darul Kutub Al-Arabi. Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran Al-Asfahani meninggal 430 Hijrah. 122, Husnul Muhadarah Darul Iya Al-Qutub Al-Arabiyah Isa Al-Babi Al-Halabi Syurakah Mesir, karangan As-Suyuti Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti meninggal 911 Hijrah. Husnul Muhadarah. Yang ke-183, Ihya Ulumuddin Darul Ma'rifah Beirut dan Maktabah Syamilah, Al-Imam, karangan Al-Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi meninggal 505 Hijrah. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali.
Yang ke-124 Al-Ikmalul Mu'lim bi Fawaidil Muslim Darul Wafa' Littiba'ah wa Nasr wa Tawzi' Mesir. Karangan Qadi Iyad bin Musa bin Iyad bin Amrun Al-Yasabi Al-Sabti meninggal 544 Hijrah. Yang ke-105 Al-Ilal Hadis Matabi' Al-Husain Humaydi. Karangan Ibn Abi Hatim Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanzali Al-Razi meninggal 327 Hijrah. Ibn Abi Hatim Ilal Hadis. Yang ke-108 Al-Ilal Asy-Syar'i Darul Murtada Beirut Lebanon. Ibnu Babwayh Al-Qumi Al-Syekh As-Sadiq Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babwayh Al-Qumi meninggal 381 Hijrah. Ni kitab Syiah dah. Ibnu Babwayh Al-Qumi ni. Ilal Asy-Syar'i Ilal Syar'i. Yang ke-107 Ilmu Rijalul Hadis Darul Qutub Ilmiah Profesor Dr. Taqiyuddin An-Nadawi Al-Mazahiri. Ilmu Rijal Hadis dah. Baru ni. Dah Ilmu Rijal Hadis. Yang ke-108 Imta' Al-Asma' Darul Qutub Ilmiah Beirut. Karangan Al-Maqrizi Taqiyuddin Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir meninggal 845 Hijrah. Yang ke-149 Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Mataba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah Al-Musir Qastalani Ahmad bin Muhammad bin Bakar bin Abdul Malik Al-Qastalani Al-Quttabi Al-Musri meninggal 903 Hijrah. Irsyadus Sari dah. Ini kedua sikit daripada Ibn Hajar Asqalani lah. Dah. Ibn Hajar Asqalani dengan Al-Aini dah. Umdatul Qari Ta'ani, dia ni kedua sikit. Irsyadus Sari ni. Ni karangan Al-Qastalani dah. Hak sekali tu dia best tua sama tu iaitu Ibn Hajar Asqalani dengan Al-Aini dah. Yang ke-190 Islahul Ghalati Al-Muhaddisin Muassasah Risalah Al-Khattabi Al-Imam Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Busti meninggal 388 Hijrah. Al-Khattabi dah. Setakat itulah perbincangan kita. Nama-nama kitab kita sambung sikit lagi lepas ni kita habis lah nama kitab insya-Allah kita lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.